লাভ হবে না এবং যারা আজকে ডেপুটেশন অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কিন্তু লাভ হবে না। যারা আমরা আজকে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা কথা দিচ্ছি যে কোনো সময় ভবিষ্যৎ এবং অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও ত্রিপুরা নাম আমরা এখনো টাকা ঢুকেছে ঢুকে তারা উইথড্র করছে উইথড্র করার পরে কারেন্ট সিলেকশন রুম বলে দিয়া ইস্যু নিয়ে কাজ করেছে বন্ধুগণ তিনি যারা নাই তোনা সুতরাং आंनि हामलायनाय जानांगौ जों दिनै त्रिपुरा मथा सामनु ब्लक कमिटिनि उद्योगी सामनु ब्लक अधिकारी कायसा जे डेपुटेशन এই डेपुटेशन जों मिलित अंखा এই डेपुटेशन थायो चिनि 5टा दाबी दङ ओ 5टा दाबी ओंखाबतै जे बराद्दकृत PMAY नि नौ ओ नौ अनेक जन नौ बातिल थांगा ओ नौ तमान बाय बातिल थायो थाखा अबसं बिडिओ साहेब सालायका बिडिओ साहेब जन विस्तारित तथ्य रखा जे तमान बाय बार थांगा तमान बाय तान रखा बो सामान्य तथ्य अबतै এই যে নৌনি লিস্ট তমানি ও নৌক লিস্ট থাইও অনেকজন ডুপ্লিকেট বুমুং তঙ বক নৌক মাজাক এর আগে এবং অনেকজন কর্মচারী এবং অনেকজন বিনি আর্থিক স্থিতি 10,000 উপরে তঙ অবতিরণ বক বাদ রাগৈ নতুনভাবে লিস্ট খাইকা ও লিস্ট নতুনভাবে লিস্ট খাইজাক যে ফাইনাল লিস্ট ও ফাইনাল লিস্ট সন রজাক जों फाइनाल लिस्ट तैयार फेका 2 नम्बर दाबी ओंखासिनी रेगा थियो दुर्नीति चले दङ এই सामनु ब्लक रेगातनि दुर्नीति चले दङ बमति दुर्नीति এই পূজানি দুটি সারিন যে কাম ও কাম जों সঠিকভাবে যিনি গাঁওসভানি যিনি পঞ্চায়েতনি জনসাধারণ সঠিকভাবে মাইয়া জিআরএস রাও অনেকে ডুপ্লিকেসি খাইয়ে যে মানজাক বা যে মাইয়া বিনি নাম ন বুমুং ন অনেকে ফটো তিসাগै জিআরএস राव डुप्लिकेट खाई रां तिसे चाजाक अबनि बाय जों बाय आलाप खाइगा वीडियो साहेब से आश्वास रखा जे नग अबतियति प्रमाण रबाखै लिस्ट तैयार फाइदि जों अवश्य एक्शन लानाय बो नायनाय जे नियम नीति दं ओ नियम नीति खति नायो बो ओ दाबिगुलानो पूरण खालामनो चेष्टा खालामनो कयदिननि बागै कयदिननि बेसि ए जे PM एरवाइनिं नो बसागा 1 मास थाय बग लिस्ट खालामनाय और लिस्ट न वेरिफिकेशन खालामनाय जरा लिस्ट दंनाय वेरिफिकेशन खालामनाय एबं तिनि एकटा फाइनाल लिस्ट रोजासनो जे फाइनाल लिस्ट जे नो मानाय ओ फाइनाल लिस्ट न रोजा जों लिस्ट दै फेजागो लिस्ट जदि फाइनाल सालागो जदि क्लाइरि जे एकाइ नं नीतिफोरा मथन होजे तामरो फाइनाल चिनि इ दाबी गला जदि ब्लक जदि सঠিকভাবে কার্যকরী খাইয়া হंगले जों आरबो डेपुटेशन नाय गेराव खालामनाय चिनि संग्राम अवश्य जारी दंनाय जों नायो इ दाबिगुला अति सत्तर जुदि पालनिया हंगलाय जों आरोबो बृहत्तर आंदोलन खालामनो चेष्टा खालामनाय दाबि खालामनाय जों गेराव खालामनाय अबतै जोंनि त्रिपुरा मथानि उद्देश्य दङ जों जाते एलाका जाते सुस्थ एवं शांति